nazalaki na malade ya kokweya nazokwea isusu te afanya kati mpasho kutembea ushwamishi sembea mama viens kui yo oyo okangama kitango molai nakindoki mibe libiki na yo na mosali ya nzambe ya solo penguya l'apôtre Paul Muke, l'homme de feu, l'homme de fire. awuti na Lubumbashi nzambe azosala na kati na ye Kujawana lawama tele pale mambo yanapoonekana hayaendi, ni ajabu sana namna moyo unahangaika tafuta majibu, ajabu sana moyo unapoonyesha mashaka ya kuwa japokuwa Mungu anaishi ndani yangu, kuna muda na hofu japokuwa Mungu anaketi kati yetu, kuna muda na hofu. Nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi, kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana, lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa yalibadilika mambo, yalisimama na kusahau miujiza alotenda Bwana mwanzo. Mungu nisaidie, nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Moi, c'est votre frère, je me présente bien, l'apôtre Paul Mukibo, le visionnaire de l'église chrétienne de la guérison, qui a pour base Lubumbashi. Il est vrai qu'à Lubumbashi, c'est ça même la base qui a engendré vraiment Kalemi, qui a engendré la Zambie, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et présentement, Dieu m'a donné cette orientation. Kisangani n'en parlons même pas. Le même Dieu qui a opéré beaucoup de choses partout ailleurs, c'est le même Dieu qui va maintenant écloser vraiment pour Jésus. Vous voyez, on a fait son magonjwa wakati ya Mungu. Papa, maman, aussi ma problème y a ndenge na ndenge, mais je crois à un seul grand Dieu qui fera beaucoup de choses ici à Goma. C'est pourquoi soyez branchés à toutes vos chaînes de Goma pour suivre les émissions afin de chercher à augmenter votre foi quelque chose tout simplement. Alors imani itaongezeka mkiona miujiza vile Mwenyezi Mungu anatenda par-ci par-là, partout ailleurs. Le même Dieu qui a opéré beaucoup de choses, de grandes choses à l'Afrique du Sud, le même Dieu qui a opéré beaucoup de choses vraiment à Kalemi, à Kisangani et pourquoi pas Lubumbashi, c'est le même Dieu qui fera beaucoup de choses. Je suis tout peu mamayako sorcellerie, car la sorcellerie n'est qu'une maladie comme toute autre maladie. Le même Dieu qui a guéri par épilepsie, sida, n'en parle même pas. Les images, vraiment, mon foi, ma image, les images qui parlent, ce n'est pas moi l'apôtre Paul qui fera quelque chose, mais Dieu lui-même sera vraiment dans son travail.
desperate for you. I surrender. Zana watoto 6, maana mtoto mmoja tu ndio mzima. Wa kwanza anakufa ameshatoa jana. Watoto 6 bote wanakufa. Mambakia 5. Kuna karibu juma 3 atoke hata nje wala akuli. Hakuna kutembea. Hakuna, mimi ndio nakuwa nasimpana naye tena anakuwa kilo moja ya chako. Nasimpana naye bata sasa. Jawana lawa matele pale mambo yanapoonekana hayaendi, ni ajabu sana namna moyo unahangaika tafuta majibu. Ajabu sana moyo unapoonyesha mashaka ya kuwa japokuwa Mungu anaishi ndani yangu. Kuna muda na hofu japokuwa Mungu anaketi. Jeune, Iget. Unacheka miracle ya Mungu. Ndio. Unacheka kupona. Ndio naitika. Hapo unaona maana unashikiaje? Hapana. Sikia kitu. Unasikia mbaya, unasikia bien? Nasikia tu bien. Unasikia bien? Okay. Au takufa kwa naishi unapona. Ulifanya masomo ngapi bila kutembea? 3 semaines. 3 semaines. Bila kutembea, bila kula. Hata nje sitoki. Nje sitoki. Nikunywa tu maji na tapika. Sasa hapo unakunywa tapika. Hapana. Au tapika kuna Yesu unashaka. Ona na santé yake kuna rudia pendant 13 jours. Amen. À partir ya leo. Anarudia mzima. Mwenye kufanya hivi mimi na yeye. Ona mjana Yesu. Ona mjana Yesu. Ona mjana Yesu. Okay. Al. Na muda na hofu japokuwa Mungu anaketi kati yetu. Kuna muda na hofu nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Jumatatu atoki wala nje wala kusimama hivi asimame wala kula chakula hakuna. Naitika miujiza. Naitika. Hii mai ni matunzo. Unafuata? Hii mai ni matunzo kwa macho ya Mungu. Amen. Unafuata? Mungu anamatunza. Merci bien, les miracles, c'est un petit problème, c'est l'école primaire. La prophétie, c'est l'école maternelle. Il est vrai que l'église chrétienne de guérison, c'est votre vision. Mungu aliweka mukalemi, njua kusaidia batu ba vivre neema ya Mungu par rapport ya kile Mungu anasema dans sa parole, selon grandeur. Milaka, fois passé, bon, hier c'était difficile de faire passer l'émission puisqu'il y avait donc un problème côté satellite tout simplement. Bon, comprenez seulement ma caprice, il y a ma bitu, il y a bazung, bartufanize, bitu, amikono ya batu. Bila ko perdre temps,
c'est vraiment une très bonne chose. Maman Julie, que Dieu te bénisse, puisque m'a fait déjà un message. Merci. Ma message m'outandik à tout et je dois vous répondre après, sans problème. Vers 23h, minuit, il n'y a pas de problème, je suis là. Maman maîtresse, on a Kabimba déjà, je vais signaler que les apôtres, merci bien Kabimba. Avec ça, nous passerons directement à la lecture de ce soir et par après, tafanya prière kidogo na kule Mungu atatusaidia na kutuwezesha. La grandeur c'est autre chose. La prophétie ne placez pas beaucoup de fois pour problème ya prophétie, ma miracle vile mnaona. Ile ma miracle souci yangu mimi napenda mwe benye mwanze kuifanya mukademi. Mutapita ni ku véritable formation, que vous soyez serviteur de Dieu catholique, musulman, kimbangisti, chebanchani, mukuye bakanisa kani, ukuye wa dini kani. Mbele abasa mambo makanisa, Dieu a fait grâce à cause ya corona. J'ai beaucoup aimé kazi corona nafanya nasaidia batu. Dieu a kuweza kujiheshimu. Bia kusema wao baminifu ni bangu abinako. Ni bako utakufa tena nabo hata. Aminifu bereye ba muntu ni kiumbe kia Mwenyezi Mungu, susi ya Mungu ni mtu kuamini. Ce sont les âmes. Il est venu chercher les âmes et non pas les bâtiments. Ma bâtiment yole la bakia paka hivi tutakuta bapanya ndani plein ba misorio ba miselekete ba jeko plein na bampanya. Ma bâtiment ile tuliacha soit disant makanisa. Kanisa haina bâtiment, kanisa c'est Christ dans la personne tout simplement. Le souci primordial de notre Seigneur Jésus-Christ selon sa parole, 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4, il n'enseigne bien, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est là où il y a un problème. Maintenant, tasoma sauti ya Mungu rapidement, mimi mi parler fois passé dû à un problème, il y a prière. Mais les fois passé dû à un problème, il y a prière. Itatusaidia sana tu comprendre mawazo ya Mungu selon les messages. Alors itatusaidia sana tu comprendre pourquoi Mungu anapenda mutu akomeye. Kukomea iko nafatana na muntu kama anamuchika Christ comme Seigneur et Sauveur. Parle déjà imani na ongezeka, n'oubliez pas c'est que Moïse cherchait tout simplement, en lui il y avait la foi. Et c'était par la foi que Moïse était devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ok. Tout à somme rapidement. 1 Jean chapitre 5 verset 5. C'est très important. 1 Jean chapitre 5, plutôt le verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Mon message après, il n'y a pas de problème. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui, pas auprès de quelqu'un d'autre. Papa, maman, pourquoi vous êtes intéressé par Namuntu? Na una kalemi butoto bugo mingi batu bakuwa benye kukomea me makiri mentalité ya kitoto ma éducation ratée. Unaangalia muzazi enda kuwesha mtoto wa 14 ans juba na batampatia omwe makuta ngapi $600. Alors njo mari mtoto wa 14 ans kizuri ende tu. Ile ni kukosa kukomala butoto na ndani hamuna kitu na batasamba kwa macho ya Mungu puisque banauzisha mtoto bila boku jua. Makuta haitakoka valeri mwana mtu atashikwa mtu ko yulu kupita feza. Feza itapita. Alors Mungu anapenda ni mwanzo kudiminuer valeri ya franga par rapport ya bushima wa mtu. Ye ule anarudia mshima na anaanza kutembea. Le même Dieu qui a opéré de grandes choses à la personne en question, ini miracle inafanyika leo, banaleta mtu 3 semaines atoke inje atembea anatafuta kufa ni kuno atuma anatapika kulake 3 semaines ye ule, mais Mungu anamulamusha par les miracles na kisha yake ananani paka le restaurant comme confinement il pas chakula na chakula après tous au restaurant ba mpatie chakula mais ça hivi ma restaurant yote kuferme iko mu confinement ndio natufanya ke mpasha una nakula sur place na mutaona image yake 13 jours après comment atakuwa la santé à kupita ya mi apôtre Paul. Donc celui qui donne la santé c'est Christ. Je vous dis tout simplement que tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, je vais lire et puis nous allons faire une courte prière, une petite prière pour continuer avec notre introduction concernant la prière. La fois passée, je vous ai parlé beaucoup bois, comment on doit vivre grandeur.
Kitu kia kwanza kitakusaidia c'est la méditation. Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le secret de la réussite, c'est avoir en vous la méditation, cet esprit de méditation. Si vous aviez cet esprit de méditation, vous allez commencer maintenant à découvrir, à discerner tout ce qui vous arrive. Alors, à partir de là, maintenant, comme on a discerné, si on a fait une prière, on a tout. Mungu wangu, baba, mulambika Johnny. Mungu wangu nishikie baba, minjo mtoto yako. Ile priere Mungu atashikia katashi kumoya. Mungu anza kushikia ile priere à ville. Donc en quoi ça qu'il faut? C'est comme ça la quoi distrait à Dieu qu'il est. Dieu n'écoute pas n'importe quelle prière. Il y a des prières secrètes. Dieu mitemifunguria muyue koma muntu kana lukula ville ata muntu ashakulala ata lazimio tamulamusha je. C'est un petit problème. Il est mambo batoto kiloko pour les petits enfants. C'est pourquoi tout à soma qui ça te fait prière kidogo. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire, il y a une condition, c'est au conditionnel. Nous avons auprès de lui cette assurance que si, au conditionnel, nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Donc il y a une condition. Donc après la prière, il y a une condition, mais que ce soit selon sa volonté. Si, du moins, nous avons auprès de lui cette assurance, si, au conditionnel, nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous écoute. Selon. Kufatana na volonté. C'est-à-dire, nous avons fait une prière, il fatane na volonté. Mungu ateshikia Dieu. Maintenant, c'est là où il y a un problème, où tu as déjà ces prières selon la volonté de Dieu. Pas les peko ni kitabu. Nikakufundisha mnababa mabiki na makaye mnakuya njoo mambo tutafanya pale pakanisa, ça sera grave. Je crois que chez notre papa Rachidi, un bon monteur avec notre papa Yav, batatusaidia sana njoo kutengeneza montage ya spot publicitaire, njoo ya kusaidia batu wote bafike mu niveau ya kuyua kikuku rendez-vous fulani. Merci, tutaomba Mungu. Saint-Esprit, je suis ton serviteur, tout qu'on a un problème, il y a quoi exhorter, Dieu a grandeur, tout qu'on a besoin de kukomea, puisque kama muntu ashikome, mutoto ashiko kukomea, hata pendeza baba yake, muzazi atakuwa vraiment na uzuni sana, et ça sera vraiment le carie dentaire. Seigneur, c'est pourquoi mina lomba, nema yako yonekane, fanya grâce mujina la Yesu Kristo makushukuru, amen. Alors, pour qu'il n'y ait pas la carie dentaire, il n'a fait kufanya ni kuyua kukomea. Papa, mama kukomea ni mzuri. Faut komea, mwisho upewa komea. Mais kukomea papa ina tu kwa sérieux, unafunga sula saa yote deva bibi yako, abina tu bien munyuma unapasha kwa klima ya ncheko na furaha. Basho unacheka na nani papa kama unacheka na bibi. Hii confinement banaleta shini Mungu tujua alipenda juu tuone kama unakala unacheka na bibi yako hapana. Hata uchekake mconfinement utacheka. Puisque muntu kwa tu sérieux au sumburi yake na batoto sula paka ya kufunga unakuwa edingwe. Muntu ni kusumburia na kucheka, muntu ni kufurahisha batoto kama nakuona banafurahi ke papa anafika. Hapana baba anafika batoto banasema vraiment anakuia nini? Papa, uyue ke urioweyaka nini? Na we mama barikoweyaka njuu ya nini? Aina kwa wana njuu ya kuzala puisque na bampanya na bo banazalaka attention, shichambule muntu, ça c'est une vérité. Kuzala tu misha konaka shiku mwa niliona na macho mbuzi na anazala. On a comprendre, mais abakumuimbia ke njo problem. Mais muntu ye kama nazala minaona bantu wanamuimbia banashukuru Mungu binapanda, alors njo mwile sens. Papa, munatoka wapi, muko nakwenda wapi? C'est ça le problème. Il faut toujours méditer concernant la vie. Maisha banasumburiaka. Kama bantu banaowana nipikala kwanza kusumburia. Pourquoi tuko ensemble? Leo na kesho ni wote tatangulia, mimi nitabakia, peut-être ni mimi nitatangulia, wewe ndio utabakia. Bogu na waza nini? Wewe ni paka mkino wa saa yote no utakufa hapa unanyacha na batoto mpepo uniengie njoo kama hata unakufa vraiment nishangaike na batoto mama. Ule wana kuonesha sababu bwana atatangulia ni nani? Afu wao tatangulia. Shida unasapa kutangulia. Pako nitangulisha kama mwanaume. Abina bien. Ole hata kusema no tuyenge juu tuikale njuka tunaseka hata pakufa pamoja. Kama tu kunafashi yetu kule bantu tutakuwa kuikala bantulilia. Itakuwa mzuri. Ça c'est la grandeur. Mimi tafundisha bia mingi sana prochainement, muta comprendre beaucoup kama bunengia
mumaisha mukizazi c'est fini kizazi kinanyoloka. Éducation itakuwa vraiment bien fondée. La première des choses ikunaribisha bukubwa ni distraction. Les discours vains et profanes. Mambo munene ni kuyua ke invite natoka wapi. Utayua je inafai kwa muntu wa méditation. Or méditation utaipata kama kuna muntu akusaidia njoo méditer. Or la seule personne qui sera auprès de vous pour vous aider à méditer sur la parole, à méditer sur votre vie, alors c'est le Saint-Esprit qui est sous forme de sa parole tout simplement. Kama muntu anashikia message parole ya Mungu, Roho Mtakatifu atafanya kazi derrière la parole tout simplement. Papa mama maisha tunopa dunia muyu asema ni maisha ya muda mfupi. Mais il n'a pas muntu à profiter à vivre vie yake sous le soleil en descendre. C'est très important. Pas insondé. Alors kama muntu atakomprendre que maisha hii ana ya kucheza nayo. Kama muntu ashakuharibisha sana maisha, il faut éviter kutembea no, anaweza kuwa pierre d'achoppement dans votre vie. Ce que je vous dis, c'est ça la vérité. Tu fais marche ensemble avec quelqu'un qui a déjà échoué sa vie, tu risqueras un jour. Il faut savoir la fille banchakulaka. Avec qui il faut marcher, avec qui il faut parler, avec qui est à côté de toi. C'est là où il y a un problème. Sambala était à côté de lui, de Néhémie. Qu'est-ce qu'il disait? Yé a djenge tout. Ou quoi tu as semé nous kalemi? Yé ba mowe tout ton ekataza. Yé aishe tout mason kata pata kazi. Njo langage ya bantu bale beko na tembea na rizi ya Satan na ndani yabo muko semence. Il est qu'on a découragé quelqu'un qui a la foi. C'est pourquoi pour vivre la grandeur, la première des choses, c'est la méditation, la parole. Il faut méditer. Pourquoi vous allez quoi mon homme? Pourquoi vous allez quoi mon amour? Pourquoi vous prenez affiche à mon famille? Pourquoi vous allez quoi 10? Ça veut le mamole anazala ou le dado anazala batoto 6, 5 yote na kufa la bakia na moya. Inaanza kumuronje na susi ya kuangalia batoto. Bwana anaangalia malaria bibi na pita, bwana na mukimbia paleko. Mais mutaona comment dans 13 jours la situation sera sur la table. Un grand témoignage. Prochainement, tu vas pita maintenant table à rasa. Tu vas la table moya tonekala. Donc tu vas kuzumuza tout ça. On doit commencer à se mettre à la table tout ça pour partager un peu dans les bandes on apona. Banzolita ma témoignage vraiment vivante pour vous dire tout simplement que les miracles c'est un petit problème. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas encore moi Paul. Bibu de nyuma. Ninjutu ya corona nae atuachembele fashi muima shikui comme ça tu reprendre makazi kapata kataria mukalemi itakuya inoubliable dans l'histoire. Ile shiku mitasema na muntu anakufa bashimujike kwanza. Mutaona mambo yafanikaka mukalemi hapana nje. Puisque Mungu alinita ce que je dois prononcer, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Puisque j'aimais donc muntu ne dit joie moi j'aimerais donc mina dit joie. Kama on est yua unayua kazi uko sûr de toi-même na kilo utasema njole kitafanyika corona tamu haitaingia mukalemi na vile tarudia. Ça c'est un. Et puis de deux, kazi itafanyika batu akili tafunguka bya machuki roho mubaya kwekera mapoison moteur moja mamakia tu poison pas de problème. Uko na muia nini? Jo bebe moto or moto ile kuna tumikia nyandeni iko mu contrat. Alors uko naangalia roho mubaya imoya shi yaona kusemea na paka bibaya ukione mukini kuna ile mbeko ile semence c'est-à-dire beko na butoto puisque batoto kaje bwana kuchongeana mama unaona fulani mama unaona anabeba yangu makelele fashi peko batoto nyumba kama kuna batoto ni nyumba makelele mais kama banakomea abatafanya makelele batayua namna kuweza kujikorriger na kujoga pa fashi. C'est très important. C'est pourquoi souci ya Mungu ni grandeur. Or hakuna nyumba ta moya ikuna éducation pour ramener tout le monde à grandir si ce n'est que l'église de l'Éternel. Or, kanisa ya Mungu, c'est la parole de l'Éternel dans la personne qui vous prêche l'évangile. C'est très important. Alors, avec ça, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Merci bien technique. Tuangalie hii element tusaidie tu comprendre mawazo ya Mungu ya huyu baba huyu. Bali muingiza musorcellerie. Musorcellerie. Ile ni maelema ile bali tupangia kwa mtumishi wa Mungu jana. Itatusaidia sana. Iko pa machine pale itatusaidia sana. Anatanda batueke kwanza ya huyu dada anakuwa reconnaissante. Elle a été reconnaissante du moins kwa kile Mungu alifanya
kwa mtoto yake wakati mili kuyaka niveau ya jimbo njoo tuingie mu quartier d'Ave. Pale tuko nafanya prière batatafutisha kwa papa Faustin anarudia musafari mu archive mutaona avant ya ule mtoto koma vile alikuwa paralysé 2 ans atembea yake mekulu banalekesha yote mekuomba après quelques semaines quelques jours seulement mtoto anamuka anatembea njoo banakuwa naye basa tunashikia keusha kufika tukuyu hapana. Tufuate le témoignage. Merci bien technique pour cette idée. Amen. Amen. Jina langu naitwa David. David. Na ikalaka Patrick. Mtoto alitupozea tukapata habari mtumishi Polo alipoza miaka 2. Tukapata habari ya mtumishi Polo alikuwa pale pa Jumbo. Tukakia na mtoto mwenye aisha tupozea sana. Kupitia maombi yake akatusaidia. Hivi ndio nakia kushukuru Mungu. Mtoto apre kumwombea mtoto tulifanya naye juma 2 na mtoto anaanza simama. Yeye peke anajitembelea. Okay, tembea kwanza. Batu bote walimwonaka kisa alipoza. Nasema kwa ajili ya bandugu yangu bote wenye kufata pa radio banapasha kusikunani kuona makuu ya Mungu gisi kwa endelea kufanya. Msijangaisha kwenda kubafumu wala mwende huku na huku, msijipoteze imani yenu bure. Mtegemea mnifuate kwenye nilienda kuponesha mimi mtoto wangu kwa siku ya leo anapata buzima na kupitia maombi ya Papa Paul. Kalemini mgini mnene sana. Na ni batu beko na bubishi sana. Mkuye mfa wa Mungu. Merci bien, une très bonne chose. Merci bien papa technicien Abiso. Nashukuru Mungu sana. Munaona kile Mungu eko napenda ni nini? Ni prière selon sa volonté. Et qu'est-ce que la volonté? La prière c'est quoi? Ile mutaona lundi prochain. Alors tutafuata itatusaidia njoo mitengia mu développement. Mais comprenez seulement que prière munaona aina maombi yote Mungu anashikiaka. C'est pourquoi dans le kanisa banezarau même par tout le monde mtu taza kucheza hata batumishi ya Mungu. Pourquoi? Puisque bato ba comprendre quand je te montre anampasha kuyeshimia. Kama société ya SNCC eko na beba considération makazi ile beko nafanya banaweka na hôpital des hôpitaux pour éviter que malade agent wake atamwa shilukule joka na lukula mbata hata bibi yake na lukula ni mbaya sana vraiment tamwangaisha sana travailleur wake au moins bibi yake ingia hata biabule mu hôpital pour que ba musoigner bien tout ça. Kama société kuna souci ya bantu yake je kamine kuna souci ya bantu yake anaba ikia hôpital njoo kama na lukula njoo tupaka travailleur wake ashangaishe mawazo atumike kazi bien. À combien plus forte raison le Seigneur de gloire. Hakuna entreprise hata moya pa dunia iko ya maana sana sa kanisa. Parce que kanisa kuna changer mtu. Hakuna dawa ya kuisha buloje mu pharmacie wende mama ute pataka. Aba tapikisha ke mtu nyama sanjo buloje unaisha. C'est un démon, c'est un esprit qu'il faut chasser. Kukuma exercice ya kufanya pale juu ya exorcisme, mais ailombe problème ya kusema antapikisha mtu nyama pale njoo wanamuongezea. Bulozi buku na malizika, c'est un petit problème inaisha mtu anarudia normal. Alors tufuate kwanza huyu baba naye bali mwalibisha paka hivi mama yake anamuingiza mbuloji atafanya je? Alors anaria papa unisaidie nitoke mimi nangaika demana na buloji. Nakatala kuwa banalomba nyuwe mimi nakatala. Tufuate yelema. Unafuata nini hapa? Nafuata kuacha biote benye nilikuwa nafanya babulozi. Barikulomba uwe na balilombaga ni uwe mloko yangu. Unaikala fashka Mukabangi. Mukabangi fashka ni? Mimi na kanisa 30. Est-ce que unachika kuacha bulozi? Naitika kuacha. Mama yako alikupatia bulozi wakati gani? Panagawia? Kwa wita. Unakuwa na miaka ngapi wewe? Nakuwa na 30. 30. Una bibi? Niko na bibi. Mama yangu alinipatia bulozi. Alipenda mie nikuwe bwana yake wa kugiza. Nisiowe kudunia. Na babibi yangu bote nilikuwa ninaoa, nilikuwa nikiachana nabo. Hata huyu bibi niko naye mama yangu amupendi.
ananitia mimi kuwa bwana yake wa kubulozi. Sasa ndio mimi nilikuya hapa wacha biote benye nilikuwa nafanya vya kubulozi. Na sipendi kuua mtu. Sina lazima kuua mtu. Mwana nifikia hata mjua. Ni mama yangu mzazi sana kiaka tuishi naye. Tulale naye. Ushafufuane watoto bangapi? Watoto 4. Mama yako yuko wapi? Mama yangu yuko Nyemba. Papa? Papa yuko Nyemba. Beko pamoja. Beko pamoja. Wakati niko nalala na bibi yangu. Mwili haukuwa na fonctionner. Lakini ukifika kwa mama yangu na fonctionner. Baby ya Mungu. Ndio hivi mimi nakuya hapa. Kuya kuacha kibaya kyote nilikuwa nafanya. Kusudi Mungu anihurumie kwa yote nilikuwa nafanya. Mungu anisame. Yenye mama yangu aliniingiza mchama mubaya. Sikuwa napenda lakini baka aliniingiza tu. Mie nakuwa kutula kila kitu kete kyangu. Baba yangu alinilisha kitu chakula. Sasa bibi yako ashaoya mambo bulozi yako. Anayua mama yangu wangu ayui. Napenda kuacha yote baba. Nimkudilie Mungu wangu na mpenda. Unaishi kuna pona bulozi unaishi. Amen kanisa. Amen. Tutaomba Mungu. Bwana na Mwokozi, Mfalme mbinguni. Bwana wewe Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye kushindi, Mungu analokotaka, Mungu wa huruma, Mungu wa mapendo, Mungu mwema, Mungu muumba, ni wewe mwenye rehema na neema. Baba, mtoto analia, Mungu mbele ya watu. Analia mbele ya watu, Mungu wa Israeli. Mungu Yesu Kristo wewe ni wa huruma. Yesu Kristo wewe ni wa mapendo. Shuka Yesu Kristo. Shuka mahala hapa Yesu Kristo. Baba, tenda muujiza wako. Tunakuomba presence yako. Au nom puissant de Jésus Christ. Yesu mwema. Yesu Mwokozi. Unaokoa nafsi hii leo. Kule juu mbinguni ni feti. Kule juu mbinguni ni feti. Naibisha shetani na kuhaibisha babote babaya. Au nom puissant de Jésus Christ. Unasema kazi kaya kupatia kubulozi? Kazi alinipatia kubulozi. Bibi wote nitaoa kwanza nishikane naye. Nisizale naye na nisisikilizane naye. Na makuta wote nitampatia buchuluzi asisiendelee kusudi na mie nisifaidike. Wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya commerce ya boutique. Boutique fazi gani? Nilikuwa naujisha boutique Muregeza. Nikatoka Muregeza nikaanza kujisha Mkabangi. Nikatoka Mkabangi nikaenda kuishia Nyemba. Nikatoka Nyemba nikaanza kuishia Muvile. Na vyote viliharibika. Na kwa nishia mama yangu mzazi. Sasa na sosi. Dada nitesa mie. Kwa hiyo pepo mchafu nasi kutoka kulamia kwenda mbio, kwenda chini mbio. Kwenda mbio pepo. Ungula sorcery. Bio. Ungula moto. Allez, bio, vitesse, bio. Kwenda kwenda. Lungula moto. Kulungula moto. Lamika kwenda. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin.
Merci bien, technique, pour votre temps que vous aviez donné à cet homme qui vous parle. Comprenez tout simplement que Apocalypse, tout est somme prochainement, on a fait presque mwisho, mon continuité, un message concernant la prière. La première des choses, c'est la méditation, selon Josué chapitre 1, verset 8. Et la deuxième des choses, c'est la prière, selon la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est les jeûnes et prières. Et la quatrième des choses, c'est les sacrifices. Il est les bintu 4, les 4 grands secrets. Il y a kusaidia mon premier pas, il y a muntu afike mon dimension, il y a vivre la supériorité sur le monde des ténèbres, c'est-à-dire la grandeur. Grandeur, c'est-à-dire il y a muntu à vivre yul ya ténèbres. Ténèbres, c'est la maladie. Ce sont des problèmes, ce sont des difficultés. Merci bien technique, Dieu élément yetu ya mwisho tunafika nayo ya Kisangani ya ule baba ule barkwasha kuharibisha naye mikulu kuoza sana, lakini Mungu anafanya naye miujiza na anatembea. Alors merci bien pour cet élément Kisangani. Alors muta comprendre, merci bien. Shagawia sasa leo mnakuwa demo chini sitembeaki. Inafaa miaka ngapi magonjwa? Presque 2 ans. 2 ans. Ilianzaka je? Ilianzaka tutashi moya kidogo ya noir. Shika jidevelope hivi. Nikaanza kama temu mwingine kisoni matashi ya noir. Bisi tulianza hivi. Ulienda na kubantu beoshi? Bosi kwenda kwa mganga asili, nilienda tu kwa hospitali. Mama, unasema nini juu ya bwanako? Zambe. Bandaki nde bandaki ubandako yokani. Parce que bandaka ye vendredi ya songa musala. Il y a le bloc donc le réseau bloqué kala. Le réseau bloqué. Ba chef ya musala lobini. Ba atinenga na Kinshasa. Ukienda Kinshasa. Na Kinshasa na zongi suite penza. Na Kinshasa balobini na hospital. Na hospital na biso batininga na HG ya ba indien na limité. Na zongi HG su ba zongi singa na hospital na biso su ba transférer na clinique universitaire. Kuna skonde na monaki izali yaka lelo yaka lobi ni la zoka kipona ya kulandela. La clinique universitaire wapi? Na campus. Na ondimi miracle. Namba sala. Maintenant on mona kindenge nini ozwaki contact ndenge nini tout ça. Bolobi na fuli radio. Lobi na fuli radio na yoki yo mutolali na mbeto tambola lisusu te. Okotambola. Nde na bantu kolandela na boye na eko zwa numero, pesa numero, bengi na bengi. Pe olobi okokoma tina ndako pito landi matea na oti suka en tout cas sungaki biso makasi. Parce que nengo balolo ba opesaka jeton te, eloko moko te. Quelle solide la douce taifada. Mama, dimani bada so na mobile na mama eloko moko. Parce que la salle 2 ans, la belle à mais la salle 2 mois la démocratie. Donc, attends, tourner dans le 2 mois. Mardi, il y a semaine. Papa, tu es là, on a essayé à nous Nazar na mbeto na wiki na telefone naye na funguli kwa kuna barabara salati na kulala. Kufunga kaka telefone emission zoleka ya chaîne ya John Tokoli. Sasa kaka la chaîne ya John Tokoli. Sami kwa yoka. Wane yoka ni. Bona lamuki na butu na
ozwi telefone ya mama na chaîne ya John Tokole kofungola kaka boye mbala moko nayoki ata yo moto olali na mbeto otambolaka lisusu te lobi okotambola natikala telefone ya maboko nasali 2 mois naninganaka na mbeto te ata kosala mouvement moko esalemaka te parce que lokolo ebloke mpe ezongi déjà bande ezongi na kati nalobi ata oza na mbeto otambolaka te lobi okotambola bona yokamela nanu mateya prophète a continué koloba eloko esalaki ke ekolisa kondima na nga alobi apesaka jeton te asalaka ligne te asengaka mbongo te aza na audience moko te ya grave ke mpo moto amona ye ifo esalema boye baprocédure ye kaka liloba ya nzambe epuis soki oza na makoki ya kokoma place ye aza te ye akolanda yo ti place ye ozali aye kopesa numero na obi te atali na telefone azalaki na mwa unité nabengi mbala moko na explike alobi sava lobi benganga na tongo nalamuki nabengi na butu wana nalali naloti nazokima mpenza mbango na tongo sikoyo nalamuki nabengi na tongo nalamuki namoni nazaka ndenge nazalaka naoningana te nde nabengi alobi ye aza mopaya ayebikisangani te akokoma ndenge nini nde natindi sikoyo madame aye awa bakutani na ye telema bato mpe abande koyamba bato ebele abimi awa akomi na ndako kokoma akomaki na ndako akutinga na se na litoko pasi naza soki nabimi likolo ya mbeto nakwei na se neti koka nabi kobanga eloko te ondimi kokotambola nga nabi na ndimi telema natelemaka te natelemi sambeli esili abimi alobi lobi nakoya olenga nde nakende place ye azali ye nde azoya antuka nanu namona foi ya boye te lobi nango aye akutinga navandi na salo sikoyo nabimi na chambre nakomi na salo abondeli lisusu abimi na ye akei atuninga ndenge nini lobi no peut-être parce que nasali mikolo ebele natambolaka te nde nazoyoka neti mwa crame parce que lokolo mpenza ekotaki na kati eza ese ezongi mokusi na butu ya lobi na poko ezalaki c'était prévu aya lisusu nabengi alobi no nayebisi namoni neti klima eza mabe ndenge nasenga nde koya te mpo namoni klima eza mabe eloko arepondaki nga alobi zala na kondima 1.1 trait natali tv apres kotala tv nabimi bien nakoti na chambre nayebi te 0 heure nayebi te place nazalaki eloko moko kaka elamusi nga na bandi kosambela ti sikoyo nano nakangi miso te epuis nabimi libanda d'ailleurs na ndako bato tu lelo makambo nabimi libanda nasambeli nabaluki na lopango nasambeli nabimi nake kokata si Bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika mwisho. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Il est vrai que tuko mu période ya confinement na kule Mungu anasaidia. Tuko nafanya consultation pour garder seulement cette communion entre les brebis et les hommes de Dieu. Tout ça, c'est pourquoi tuko napokela selon la recommandation du chef de l'État. Jua kugarde imani ya batoto ba Mungu. C'est pourquoi unakuya, unaniona, unakufuatana na maordre balitupatia ya unana mai pale kisha unanyona tunazungumuza na kuonesha problemi yako na kako ku problemi ya magonjwa vile mnaona mtu anapasha kufa mais mtu analamuka. L'église c'est comme l'hôpital. Source de guérison n'est pas différent vraiment de l'hôpital. L'hôpital ya kiro inakuza mabijiku ya kesho niveau ya pa village Tanganyika mbele numéro de téléphone pour un message village Tanganyika après maman Olangi la parcelle suivante je parlais mutakipata kesho a partir ya 8h30 tutapata na pale nitapokelea basi kama kawaida. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec vous. Tunabariki Mungu. Mungu awabariki sana. L'homme de fire. Awuti na Lubumbashi, Nzambe yazosala na kati na ye.